ፓርቲ ስምረት ሰላማውን ዲሞክራሲያውን መረፃ ንኽካየድ ኣድላይ ምድላው እናገበረ ምዃኑ ኣፍሊጦም ኣርባዕተ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ኣዲስ ኣበባ መቶም ተፈሊጡሎም ደበናዊ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምኡ ድማ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ዘንጸላለወሉ ወቕቲ ብልጽግና ህጹጽ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ፀዊዕሎም ኤርትራ ብወገና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ጎስጓስ ነቒፋ ኣላ ሰላም ጫና ሃበልና ቤተሰብ ኩሉ ሚድያ ነዚ ሰዓት ዝሓዝናዮ ሓበሬታታት ብቐንዲ ነጥብታት ፈሊምናዮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብኽብሪ ብምዕዳም ናብ ዝርዝሮም ኣቢልና بمغنيات موحد قبقول حتى محبرسة عالم وعلى سلام بريتشرا كيفرس زسق مخانا حدش تبتاب بان أفريكان أجندا ملاقجم اتبين استيتيت بان أفريكان أجندا زوت 7 شمنتن قص زحز تبتاب كرمسل ساعمت استفرمه وعلى بريتشرا بمولونات بزي متكبار حزينا بزي ترف كنات يمرح الليلم اب تقرأ ابي على سلمان سبات دبداب درون بفتامون اب تلمتا بمونغو مكلاكان حيلتات تاتقراين زقات مقونتنا بكلتشن 15 عام تمرت استفرمه وعلى بريتشرا كفرس مخنات كخون كام زغلت تبتابة تنقغلام نازي مخنات زبولو دما محبرسة عالم نتو عليا بمتكبار زوريو عششندات قرات نت زي ملاوني زبالو خينو حزوون قرات سقومتن تزيت وسيرو اب كلتشن 10 شمنتن عام تمرت كترف زقبو كينات داقماي كقاتم يخليل اللام دحرني 1994 رواندا جنوسايد اب عالم زعبي دماو كينات تقراي بيتشيبيان إرتران بحبار زكايدو خين هيوت لعلي شديشة حزبي بلعيلو اتتبتاب نازي دماو كينات تتو زبلو على بريجراب قدم امريكان كالوت صلوا زلون هاغرات استفرمه ስለዝኾነ ሓዝውን ዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ እተንጸላሊ ዘሎ ደመናብ ኩናት ከተርፍ ከም ዝኽእል ተስፎ ገሊጹሎም በኻሊ ወገን ጸገማት ትግራይ ብቕልጽም ናይ ፈታሕ ዝብል ጭርሖ ቀላጽም ትግራይ ዝወደ ዝምባዕ መንገዲ ክብል ኣይተጓዕሽ ግዳይ ፕሬዝዳንት ውድብ ወለዶ ትግራይ ወለዶ ገሊጹሎም ጸገማት ትግራይ ብቕልጽም ናይ ፈታሕ ዝብል ቀላጽም ትግራይ ዝወደ ዝምባዕ መንገዲ ጥፋት መዋጽኦ ኩለ መዳይ ብሄራዊ ቅልውላው ትግራይ ክኸውና ይኽእል እንድማይሉም ህዝቢ ትግራይ ብቑዕ መሪሕነት ክረክብ زي مخالو كينات مسوات مغسلتن كم منابر إجرو ناب مقبال درجة زبط حزبي زبالة أيتوقعش زي بمسرته ولدتها تجراي زبالة من قدي عنوة نقول بمقداف حزون تجمعات تجراي عب زوريات ربيزا كفتحلو زخل مسرح تنكرنا كنت كام يقبع كبل قليشم أربعة أزازي سراو تقرأ دي سابا متهم تفليتم كرمور حابب بيت محير تنح جنرال قوعش قبر حويسو 4 العلوت أزازتي نبر تديف نتقرأ قديفهم تمال علت 10 حد لكاتي تلتشن 10 شمنتن عام تمرت دي سابا شمالهم نساتمون جنرال قوعش قبر أزازي 15 زنبر كبدا فقاد أزازي 20 كلتن زنبر ودبات أزازي 4 زنبر نقوس ولد قبريل ولدقا كور أزاز 20 كلتن يم حزنا بدي سابا زغنعو أزازتي سراو تقرأ بزحلف عامت ورحترن استوسن وسانة لعلكور زي تقاومنا بتحتي اقد تسانحن كوينوم جنرال قوعش قبر دما بفلاي عب زحلف سومنات كاب وسر تفتحو كاب مقلوت اي كين كساغس اقد تنبير لمنباري قلتشم برقاديل جنرال قوعش قبر مسد سلاي مرخاب سراو تناي مفراس تلوخون ناي العلاوي مريحنا تزاز بمتحاسن تطرطيرو كمستخصصة سب مزي تقرأ كقلتشو تاني حميام عب مونغول علوت مرحة واحد استفتر فللين مجمع معن إن العلوت عززتي سراويتنا بتي بوليتيكا وتري كم زي صحابهم يفلتيهم زبازحو كابتهم العلوت عززتي تجح واحد كم زوسود إن مريحنة بريزيدنت تجزاهم من محضر تجرا يزنبرة جيتا تشوردا كقام كلو كم جنرال قعش جبرن كالوت نزبول دماء نمرجت عززتهم ما يتقبلون برجاديل جنرال قعش جبر حد كابتهم نتجوعي زكادك فالح واحد زدقفون بايت جيتا تشوردا زمر حزنبرة جزاهم من محضر كم عرارز طلبنا عززتي كاب كورن العلب زبل زفلوت عززتي سراويت تقام خينو كاب زحلف عمت رئيس رئيسران حمشن جميرو كاب مريحنة سراويت عقيد تنحيم حزي جنرال قوعش قبر ذركبهم 4 أزازتي سراويت تقرأ دي سابا كان بزاتو زحبر زولو مرحة تقرأي وراري لهم نزقلت ومن كسخاص سراويت فيدرال كن مكتين ايلهم مقلتي ابزهبولو زلو وقتيهم ابومبر سلفحو واحد دكتور نبريتشن قبر مكايل ابي لعلى تقرأي متقعات انت تفتيمو حايلتاتهم نفسهم ككلاخل مخانم تزاريبهم منقس فيدرال دما نتقرأي كور ريدالو لكبل كسيسيم ابتي برابع بكللاو تلفزيون تقرأي استمحلالفة تنبل مبل 51 عامت مسرتا اتزمر حسل في منقس فيدرال نتقرأي نمورار مدلواتن موهاد هافتن يقبر لكبل تسمعيم اتابون بروسيخو تاريخ حزب تقرأي سماعتاتن نذكرنا نتي زكارب زلو ورار بزتن موقاد قبونا كنفتسم كالناتو يخون برد حننتنا نهلاونان نمحلاو مسمر حليفهم نزت قعنا كنقالسينا
كبل قليجهم بريزدان تجزم محدار تجراي تعدس ورد تمساسال ملغتي زم حلالة فقينو اتقدمي له كنا تجراي نخبك بحدار عشرين كلتنا ببريتشر سفر سم مع سلام زي متكبارو سقات حدش كنات كم زي صعب حبيريم صبصابات كم زي ملغتو عب تخلل متخابات حيلتات فيدرالنا ابو مونغو مرحتي زرق موساخ ناي قالات كناتنا الله منقس ኢትዮጵያ ሰራዊቱ አንቀሳቃሽ ስዲዩ አንቀሳቃስ እንደዚህ بالكساب حزي ዛሃቦር ይችላል አይተገይታቸው ረዳ ናብ ትግራይ ዝላኣኸ መልእኽቲ ንብዙሓት የዘራርብሎም አይተገይታቸው ረዳ ትማል ዕለት 11 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ብምኽንያት ምስረታ መበል 51 ዓመት ህወሓት ኣብ ማሕበራዊ ገጹ ጽሓፎ ጽሑፍ መዘራረብ ዛዕባ ኮይኑሎም ንሱ ንኹልኹም ብቕንዕናን ብውፍይነት ንረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝተጋደልኩምን መስዋዕትነት ዝኸፈልኩም ተጋሩም ኳዓን መበል 51 ዓመት ጽምብል 11 ለካቲት ኣብ ጽሑፍኩም መብጽሕና ድሕሪ ምባል ወሲኹ ድማ ቀጻሊ ዓመት ነጋሪ ኩናት ተዓልዮም ብሰላምን بهزباو منفسن كمن نخبرو زلن تسفا كقلص يدلي كبرن موغوسن اب متكلم صنعم نزحالف سواتنا انتبل حسابو نبزحات تخاتلت بنهاري تزرارب زعبا كوينا كمزلا كابتي زواب زلو قبر مرستات مغنزابي كال هوحات بكنا بعلكاتي تزبي كل على نسقومتات كوسدن كمزرايت عزبتي قلصو ازغنا مبل 51 ممسراتو دب هوحات بالعلم مخانو تمسير ترا تفطيرو زبحال صمدو كالي كوينات مخفات زغبر بروباغاندا تاب حزبي ጭንቅን ስጋትን ፈጢሩ ከም ድርከብ ምንጭታት ዝህብዋ ሓበሬታ ኣመላኺቾም ኣሎም በኻሊ ወገን ደበና ኩናት ኣብ ዘንጽላሎ ልኡኻት ዲፕሎማት ምቕላዕዮም ኣሎም ላዕለዎት ዲፕሎማት ፈረንሳይን እስራኤልን ኣብ መቐለ ምስ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ተዛትዮም ኣሎም ኣብዚ ኣንጸላሊ ዘሎ ናይ ኩናት ደመና ንምትራፍ ዝግበር ዘሎ ጻዕር ንምድጋፍ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፈረንሳይ ኣምባሳደር ብተወሳኺ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ቋሚ ተወካል ፈረንሳይ ኣሌክሲስ ላሜክ ምስ ፍሉጥ ዲፕሎማት እስራኤል ብምዃን ኣብ መቐለዮም ዘሎም እቶም ዲፕሎማሰኛታት ምስ ፕሬዝዳንት ግዞም ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብምርኻብ ኣብ ዋናው ጸጥታን ሰላምን ትግራይ ዘትኮረ ጽቡቕ ዘተ ከም ዘካየዱ ተፈሊጡሎም ብተወሳኺ እዞም ላዕለዎት ልኡኻት ክሳብ ዓርቢ ኣብ ትግራይ ብምጽናሕ ኣብ ዝተፈላለዩ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ብምኻድ ህዝቢ ዘለዎ ኩነታት በቐረባ ክዕዘቡ እዮም ተባሂሉ ትጽቢት ይግበረሎም እዚ ዕደዚ ማሕበረሰብ ዓለም ንሰላም ትግራይ ዘለዎ ቆላሕታ ዘርን ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካዊ ቅልውላው ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ንምፍታሕ ሓዱሽ ናይ ተስፋ በር ዝኸፍትን እዩ ተባሂሉሎም بوغن عدقرات بيلنا بيرترا بركز بلا مخاين كم سجران تقلت بانفت بعد مدما توارات تعانا مخاين تقراي متاون تقليشم اب مانغو ايرترا نحيلتا تقراين منقس فيدرالين انداقو هارز غير زولو كنا توكينات بز العالم مدرخ بتشحلا بزلوان توسخت شمانت سراويت زنكاسا غسا مخاين بوغن عدقرات نابيرترا كسجرا كم سترا انا عين مسخاخر قليشم بمسرتي كاب تخابي استرخب حبريتا تن بغطري شمانت العلين مخانن استقلت عبيتي تسحابتي بتحات بسوني 16 لكاتيت 2026 بوغن عدقرات نابيرترا قصنا مريحن مهلون استقلت خوينو اتن مخاينا بزحلفه دماوكينا تግራይ سراويت بمنقساسي نطفا بمنبارن حزون سراويت كابيرترا ناب دوباتن وسناوسن كابيتات تግራይ نمقعز نغيلن كخنا كم زخلاي زنجر زلام بوغن بادمون بتمساسال استفلالي طوار زصعانات شعت تسحابت مخاينا بكلل تግራይ كاتوا كم سرا زحبر منጭታት ኤሪፒም እቲያብ ካብዶባት ዝረዘሎ ሓደገኛ ምዕባለታት ነቲ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ኩነተ ኩናት ኣብ ዝለዓለ መድረኽ ኣብጽሕዎ ምህላው ዝነገር መራሕቲ ህወሓት ዝርከብዎም ሓያላ ዘስቲ ሰራዊት ትግራይን ካልኦት ማሕደርትንን ቦገን ራማ ቢሎም ናብ ኤርትራ ተሳጊሮም ምህላዎም ዝገለጸት ሓበሬታ ሰራዊት ኤርትራ ብወሰናወሰን ትግራይ ኣብ ዝርከብ ኳቢታት ወሰንቲ ስትራቴጂካዊ ቦታታት ክቆጻጸር ብምኽንያውን እቲ ስጋት ተፈጢሩ ዝርከብ ኩነታት ዘይተርፍ እንዳመሰለ ይመጽእ ምህላው ዘረጋግጽ ተባሂሉሎም ኣብዚ ሰዓት ኣብ ብርክት ዝበለ ከተማታት ትግራይ ሲቪላዊ ምንቅስቓስ ሰራዊት ምህላው ገለጸቲ መንጭ ሓበሬታ እቲ ኩነታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ሰኸፍታን ሸቐሎትን ብምፍጣር ህዝቢ ትግራይ ስንቅያ ብምኽዛንን ካብ ትግራይ ኣብ ምርሓቕን ምህላው እዩ ወሲኹ ዝጠቅስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ኣፍ ደገ ኩናት ይርከባ ክብል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣፍሊጡላ ትካል ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓዱሽ ናይ ኩናት ስጋት ከም ዘሎ መጠንቀቕታ ይቢ እቲ ወጥሪ ናብ ቀጥታዊ ኩናት ንምቕያር ሓፂር ግዜ ጥራሕ ከም ዝተረፈ ተገሊጹላ እዚ ዓለም ለኻዊ ትካል መጽናዕቲ
ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ ፀብጻብ ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ደረጃ ከም ዝበፅሐ ኣፍሊጦም እቲ ትካል ከም ዝበሎ እቲ ዞባ ዳግማይ ናብ ሕሰም ዝመልኦ ኩናት ከኣቱ ዘሎ ዕድል ሰፊሕ ምዃኑን ናይ ውስናት ዕድመ ጥራሕ ዝተርፎ ስጋት ምዃኑን ገሊፆም ነዚ ወጥሪ እዚ ከም ምክንያት ዝተጠቐሱ ነጥብታት ድማ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ ወደብ ንምርካብ ዘሎ ባህጊ እዚ ድማ ብወገን ኤርትራ ከም ስጋት ላዕላውነት ምርኣዩ ኣብ መንጎ መራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ወይ ድማ ሕወሓት ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ውሽጢ ምክፍፋል ከምኡውን ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ከባቢታት ጸለምቲ ዝተርኣዩ ወተሃደራዊ ግጭታትን መጥቃዕቲ ድሮንን እቲ ፀብጻብ ወሲኹ ከም ዝገለጾ እዚ ሓድሽ ግጭትን ተተላዒሉ ካብታ ማይተ ሸሓት ሰባት ዝቐተለ ዝሓለፈ ኩናት ብዝገደደ መልክዖናዊ ክኸውን ከም ዝኽእልን ንዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝያዳ ከም ዘናውፀነ ጠንቀቖም ኣብ መወዳእታ ክራይሲስ ግሩፕ ከም ኬንያ ደቡብ ኣፍሪካን ናይጀርያን ዝበላ ሃገራት ኣፍሪካ ከምኡውን ሓያላት ሃገራት ነዚ ግጭት ንምክልኻል ህፁፅ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ ክገብራ ፃውዒት ኣቕሪቡላ እቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ድሌት ኣፍ ደገ ባሕሪ እውን ብንግድን ብሰላማዊ ዘተን ጥራሕ ክፍታሕ ተሓሳሲብ እዩ ብተወሳኺ ድማ ፍሉጥ ተመራማርን ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ፕሮፌሰር ሸትል ትሮንቨል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ኩናት ክውላዕ ከም ዝኽእልን ትግራይ ድማ ዳግማይ ዓውደ ኩናት ክትኸውን ከም ትኽእልን ኣጠንቅቐላ ፕሮፌሰር ሸትል ትሮንቨል ንቢቢሲ ንብሉምበርግን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠየቕ እቲ ኩናት ኣዝዩ ቀረባ ምዃኑ ገሊጹ እዮም ሰበስልጣን ትግራይ ህወሓት ምስ ናይ ቀደም ጸላዮም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓድሽ ወተሃደራዊ ልፍንቲ ፈጢሮም ኣለዉ ዝበለ ትሮንቨል እዚ ሓይሊ እዚ ድማ ምስ መንግስቲ ፌደራል ክዋጋእ ከም ዝኽእል ተንቲኑላ መዓልቲ ዓድዋ ንኢትዮጵያን ዓብዪ ታሪኻዊ ትርጉም ዘለዎ ብምዃና ተምሳሌታዊ ትርጉም ንምሃብ ክበሃል እቲ ኩናት ኣብ ዝዓለት እዚኣ ወይ ኣብ ዝዋን እዚ ክጅመር ከም ዝኽእል ስጋቱ ገሊጹ እቲ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝካየድ እንተኾነ እኳ ቀንዲ መዋጊ ወይ ድማ ዓውደ ኩናት ኮይኑ ዝህሰግን መሬት ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ምዃኑ ተሓቢሩላ ደመናብ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ከም ድማ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣብ ዘንጸላለወሉ ወቕቲ ብልጽግና ህፁፅ ኣኼባ ፈጻሚ ስራሕ ፀዊዖም ኤርትራ ብወገና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ጎስጓስ ነቒፋላ ስራሕ ፈጻምን ማእኸላይ ኮሚቴ ስርዓት ብልጽግና ንሰለስተ መዓልቲ ኣኼባ ከም ዘሳልጥ ዝተረኸበ ሓበሬታ ኣመላኺቱላ ኣብ ኣኼቡ ምስ መጻኢ ጉንበት ክሳልጥ ተሓሲቡ ዘሎ ሃገራዊ ምርጫ ዝተተሓዘን ጉዳይ ህሉ ኩነታት ሃገር ኣፈጻጽማ ስራሕቲ ውድብን መሰረት ገይሩ ከም ዝቲ እንትግለጽ ኣብ መወዳእታ ዝተፈላለዩ አንፈታት ከም ዘቕመጥ ንምፍላጥ ተኻይሉላ ኤርትራ ብወገና ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ንዘላ ጎስጓስ ነቒፋላ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል መራሕቲ ኢትዮጵያ ነታ ብልዕሊ ሃገሩ ዝኽተልዎ ዘለው ተጻባኢ ኣቋማ እዩ ዝበሎ ጎስጓሳት ምድላይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ነቒፍ እዩ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ንምብፃሕ ንዝገብርዎ ዘለው ፃዕሪ ድማ መደናገርን ድኹምን ስነበጎት ከም መምኽነይታ ይጥቀመለው ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ክከድ ንዝኽእል ኩናት ንምምኽናይ ዝደኸመ መወከስታት ብዝሕ ህዝቢ ከምኡውን እቲ ሃገር ኣፍ ደገ ባሕሪ ብምስኣና ንወፃእታት ክፍሊት ወደብን ቁጠባዊ ክሳራን ተቓሊዓያ ዝብሉ ጥርዓናት ትጥቀመላ ክብል ኣብ ኤክስ ገጹ ጽሒፉላ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብተደጋጋሚ ሃገሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከም ዘድልያ ክገልጽ ይስማዕ እዩ ነሱ ኣብታ ኣብ ቀረባዋን ዝተዛዘመ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካን ብ17 ለካቲት 2026 ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምብጻሕ ምስ ዝገበረ ፕሬዚዳንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ብምዃን ኣብ ዝሃበ ሓበራዊ መግለጽን ነቲ ጻዕሪ ደጊሙ ገሊጹ ኣብ መንጎ ዘን ጎራብቲ ሓድሽ ኩናት ከይለዓል ዝብል ልዕሊ ስኽፍታት ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ሃገሩ ነዚ ውፅኢት ከም ዘይትደሊ ብተደጋጋሚ ክዛረብ ጸኒሐ እዮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንምጅማር ጾም ረመዳን ኣመልኪቱ ብዓረብኛ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኢትዮጵያ ናይ ምስፋሕፋሕ ድሌት የብላን ኢሉ እዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ መልእኽቱ ኢትዮጵያ ምድሪ ሓቂያ ንድሕንነት ጎራብታ ኣብ ሓደጋ ኣይተእቱን እያ ኢሎም ሃገሩ ምስ ኤርትራ ናብ ኩናት ከይተኣቱ ስጋት ፈጢሩ ኣብ ዘለወሉ እዋን ነቲ መግለፂ ሂቡሎ ኢትዮጵያ ብዘልዕሎ ትሕቶ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ምስ ኤርትራ ብምትፍናን ትርከብ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዚ ናይ ጾም ረመዳን መግለጽ ሓደ ንዓለም ክነረጋግጾ ንደል ነገር ኢትዮጵያ መሬት ንምውራር ንምስፋሕፋሕ ድሌት ከም ዘይብላን ንድሕንነት ጎራብታ ኣብ ሓደጋ ከም ዘይተእቱን እዩ ክብል ተዛሪቡ እዩ ንጸገማት ህዝቢ ዘጋድዱ ተግባራት ክልከላ ቅርሺ ሃረፃን ጸሊም ዕዳጋን ብህፁፅ ክህሮም ይግባእ ኢሎም ጥምረት ሰብኣዊ ምስላትን ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብን ትግራይ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይን ምስ ካልኦት 7 ትካላት ጥምረት ሰብኣዊ ምስላት ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ቀንዲ ተዋሳእቲ ንዝበሎም ኣካላት ህፁፅ ፍታሕ ከቐምጡ ፀዊዕሎም ኣብ ትግራይ ንዘሎ ኣሰካፊ ሰብኣዊ ቅልውላው ቁጠባዊ ዕፅዋን ሕፅረት ጥረ ቅርሽን ኣመልኪቱ ህፁፅ መግለፂ ዘውፅእ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ካብ በሰላም ኩናት ክድሕን
ዝፀንሐ ናብ ዝፅዕረሉ ዳግማይ ዝረአ ዘሎ ወተሃደራዊ ወጥሪ ሓድሽ ሰብኣዊ ቀውሲ ከም ዝፈጠረ ነፂሮም ህልው ኩነታት ትግራይ ሰላማውያን ኣመዛቢሉ ዝበለት መግለፂ ብሰንኪ ዝተፈጠረ ዘይምርግጋእ ኣብ ቁጠባዊ ፀቕጢ ዝፀንሐ ማሕበረሰብ ኣደዳ 6 ሰዓት ነጋዶ ኮይኑ ይርከብ ክብል ድማ ኣፍሊጦም መንተዙይ እቲ ጥምረት ንመንግስቲ ፌደራል ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይን ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይን ብህፁፅ ክትግበሩ ዝበሎም ዛዕባታት ሓቲቱላ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ፍልልያት ሰላማዊ ህዝቢ መቕፃዕ ቅቡል ኣይኮነን ዝበለት መግለፂ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ነዳድን ጥረ ቅርሽን ዘንበሮ እገዳ ልዒሉ ተገዛይ ውዕል ፕሪቶሪያ ክኸውን ንፀገማት ብዝርርብ ክፈትሕን ፀዊዖም ብኻሊእ መዳይ ድማ ዋላ እኳ ደጋዊ ፀቕጥታት እንተሃለው ውድቀት ውሽጣዊ መሪሕነት ህዝቢ ንሕሱም መከራ ይዳርጎ ስለ ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንብልሽውና ሃረፃን ጸሊም ዕዳጋን ተቆፃፂሩ ኣብ እዋን ፀበባ ሃፍቲ ንዘኻዕብቱ ሰባት ኣደብ ከትሕዝን ንህዝቡ ብግልፂ ከፍልጥ ነተሓሳሲቡላ ነጋዶ ስሩዕ ሕጊ ንግዲ ክኽተሉ ይግባእ ዝበለት መግለፂ ቤት ምክሪ ዘፈር ማሕበራት ትግራይ እውን ንስነ ምግባር ነጋዶ ተኸታቲሉ ግቡእ ስጉምቲ ክወስድን ንተኣማንነት ህዝቢ ክግዛን ይግባእ ክብል ፀዊዕላ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ውድብ ስምረት ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ምርጫ ንክካየድ ኣድላይ ምድላው እናገበረ ክብል ኣባል ቤት ምክሪ ውድብ ስምረት ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ተዛሪቦም ውድብ ዲሞክራሲያዊ ስምረት ትግራይ ምርጫ 2018 ዓ.ም ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ንኽሳለጥ ኣድላይ ምድላው እናገበረ ከም ዝኾነ ኣባል ቤት ምክሪ እቲ ውድብ ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ገሊጹላ ኣባል ቤት ምክሪ ውድብ ስምረት ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ምስ ኢዚኣ ኣብ ዝነበረ ቃለ መሕተት ኣብ ጉዳይ መረፃ ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ውድብ ስምረት ኣብ ሓፈሻዊ መረፃ 2018 ዓ.ም ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ውድድር ንምግባር ምድላው እናገበረ ከም ዝኾነ ሓቢሩ መረፃ ሕገ መንግስታውን በሰለ ህዝብታት ከም ዝኾነ ብምሕባር ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ድልውነት መረፃ ብዝምልከት እውን ኣብ ትግራይ ዘለው ኩሎም ፀገማት ብመረፃ ሕጋዊ መንግስቲ ብምስራት ጥራዮም ዝፍትሑ ኢሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይሕጋውን ዓሌታውን ክብል ዝገለፀ ጉጅለ ምስ ዝተፈላለዩ ደጋውን ውሽጣውን ፀረ ሰላም ሓይልታት ብምሕባር እቲ መረፃ ንምትዕንቃፍ መንቅስቃስ እናገበረ ከም ዝርከብ ዝኸሰሰ እቲ ኣባል ቤት ምክሪ ኣብቲ ክልል መረፃ ንምክያድ ዘኽእል ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ግዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልልን መንግስቲ ፌደራልን ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነቶም ንኽዋፅኡ ሓቲቱላ መረፃ ኣብ ትግራይ ካብቲ ሃገራዊ ምርጫ ዝፍለየሉን ዝድሕረሉን ዝኾነ ዓይነት ምክንያት ክፍጠር ከም ዘይብሉ እውን ተዛሪቦም ህዝቢ ትግራይ ከም ዕድል ኮይኑ ብዘይተመረፀ መንግስቲ ንነዊሕ ዓመታት እናተመሓደረ ከም ዝፀንሐ ብምዝኻር ስለዝኾነ ድማ ካብ ዝኾነ ከባቢ ኢትዮጵያ ብዝበለፀ እቲ መረፃን ህዝቢ ትግራይ ከም ዘድልዮን ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ዝደልዮን ኣረድዮም በቲ ዓሌታውን ዘይሕጋውን ክብል ዝገለፀ ጉጅለ ዝረጋገፅ ረብሓ ከም ዘየለ ዝሓበረ ዶክተር ሽሻይ ኣማረ ኩሎም ፀገማት ትግራይ ዝፈትሑ ብሰላማዊ መንገድን ዝተመረፀ መንግስቲ እንትህሉን ጥራይ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ይኹን ካብ ትግራይ ወፃኢ ዘሎ ኩሉ ትግራይ ኣብ ትግራይ መረፃ ንምክያድን ሕጋዊ ዝተመረፀ መንግስቲ ንምምስራትን ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ጠንካራ ቃልሲ ንክገብር እውን ፃውዒት ኣቕሪቡ እዮም እቲ መረፃ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ንክካየድ እውን ኩሎም ዜጋታት እቲ ሃገርን ውድባት ፖለቲካን እጃሞም ክዋፁ ይግባእ ኢሎም ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ኩል ሚድያ ንሰዓት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ነቶም ክትከታተልዎም ዝፀናሕኩም ይመስሉ ነይሮም ንሰናይ ምክትታልኩም ብክብሪ ብምስጋን ኣብ ዝቕፅል ብካልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ንምድለዋትና ላይክ ሸር ንሚድያና ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩል ሚድያ ይኹኑ